आचार्यवीर्यस्य अखिललोकपरिपालनपरायणस्य आदिनारायणस्य नित्यनिरुपमनिरुपतिका प्रमेय महितमहिममाया शक्त्या भ्रयमानस्य महाजलोकमध्ये परिभ्रममाणानाम् अतलवितलसुतलतलातलरसातलमहातलपातालाख्य सप्तलोकानाम् ऊर्ध्वभागे प्रतिलोमेन भूलोक भुवर्लोक सुवर्लोक महर्लोक जनलोक तपोलोक सत्यादिलोकानाम् अधोभागे महानालायमान फणिराजराजशेषस्य सहस्रफणामणिमण्डलमण्डिते ऐरावत पुण्डरीक वामन कुमुदाञ्जन सुप्रदन्त सार्वभौम सुप्रतीकाख्याष्टदिग्बन्धेति शुण्डात्तण्डोत्तम्भिते अयोध्या मधुरा माया काशी काञ्चित् कटाचल श्रीरंग सेतु यादगिरि कनगिरि गया प्रयागाद्यनेक पुण्यक्षेत्र पंचाशत् कोटि विस्तीर्ण भूमंडले लक्षयोजन विस्तीर्ण जम्बोद्वीपे भारत किं पुरुष हरिलावृत गुरुभद्राश्मक रमणक वन्दक केतुमालाख्य नवकण्ठ मण्डिते श्रीमदादि विष्णोर्मत्स्य कूर्म वराह नारसिंह वामन भार्गव राघव कृष्ण बौद्ध कल्कित दशावताराणां मध्ये नवमे बौद्धावतारे युधिष्ठिर विक्रमार्क शालिवाहन विजयाभिनन्दन नागार्जुन कल्क्याख्य षट्चक्रगाणां मध्ये तृतीये शालिवाहन शके वर्तमान व्यवहारिक चंद्रमानेन प्रभवादे षष्ठी संवत्सराणां मध्ये स्वस्ति श्री श्रीमद् विश्वावसुनाम संवत्सरे दक्षिणायने शरदृतौ कार्तिक मासे कृष्णपक्षे अद्य प्रतिपत्यान् शुभदिनौ वासरावासरस्तु बृहस्पतिवासरे शुभवासरे शुभनक्षत्रे शुभयोगे नक्षत्रे शुभयोगे शुभकरण एवं गुणविशेषण विशिष्टायाम् अस्यान् शुभतिथौ मया सह दशापरेषां मध्वंशानां मातृवंशानां पितृवंशानां उत्तीर्य शाश्वता परब्रह्मलोका नित्यनिवास सिद्ध्यर्थम् లక్ష్మీ నృసింహుడి కళ్యాణంలో కన్యాదానం జరుగుతోంది. అగ్నిష్టోమ అతిరాప్తోర్యామ శాంతపన పౌండరీకాశ్వమేధాది శతక్రతో పుణ్యఫల ప్రాప్త్యర్థం అపనోదన ద్వారా శ్రీమన్నారాయణ కైంకర్య రూపం శ్రీ నృసింహస్వామినః శ్రీ మహాలక్ష్మ్యాః కన్యాదాన కైంకర్య అహం కరిష్యే కనక సంపన్నాం కనక భరణైర్యుతాం దాస్యామి విష్ణవే తుభ్యం బ్రహ్మలోకే జిగీషయాం సాలంకృతాం సాత్వి సుధీమతే ప్రయదోహం ప్రయచ్చామి. కన్యాదానం జరుగుతోంది, అందరూ నమస్కారం చేసుకోండి. హిరణ్యదాన సాలగ్రామదాన షోడశ మహాదానాని శ్రీలక్ష్మి ततः लोकाचार्यक्रमेण मंगलाष्टकानि चूर्णिकान् पठेत् तदेव लग्नं सुदिनं तदेव ताराबलं चन्द्रबलं तदेव विद्याबलं दैवबलं तदेव लक्ष्मीपदेते इन्द्रियुगं स्मरामि सावधान सुमुहूर्ते सावधान सुलग्ने सावधान लक्ष्मीन सायन ध्यान सावधान वाक्यन्तः परिपूर्णतां प्रकटयन् सम्भन् विभिन्वन् बलाक्षाघ्रजमाजगाननगरैः यो मङ्गलानां विधिः श्रीमान्यादगिरीश्वरो नरहरिः कुर्यात् जगन्मङ्गलम् सावधान सुमुहूर्ते सावधान सुलग्ने सावधान लक्ष्मीनारायण ध्यान सावधान लक्ष्मी दत्तवरां पुलिन्दतनयां लावण्यसारात्मिकां संरक्तां सुममञ्जरीं करुणया जग्राहलीलास्पदः सर्वज्ञः प्रतिदं चिरन्तनमुने सुब्रह्मचारीति यः श्रीमान् यादगिरीश्वरो नरहरिः कुर्यात् जगन्मङ्गलम्. सावधान सुमुहूर्ते सावधान सुलग्ने सावधान लक्ष्मीनारायण ध्यान सावधान समस्त जगदाधार महामंडूक कूर्म यज्ञ वराह शेष पृथ्वीना सकल कल्याण लक्षण लक्ष्मी समेतस्य शङ्करचक्रगदासान्गनन्दकाख्य पञ्चमहायुधधरस्य श्रीवत्स कौस्तुभ लक्ष्मी मनोहर वक्षस्थलस्य राधा रुक्मिणी जाम्बवती सत्यभामा गोपिकाद्यनेक सौन्दर्य सुशोभितस्य लग्नस्य तिथिवार नक्षत्र मुहूर्त लग्न होरात्रे कान नवांशत् द्वादशां शत्रिंशां शत्रिंशदंशकान निरन्तरमनुकूला स्वस्ति सर्वे ग्रहाः शुभ एकादश स्थान बलदा सुमुहूर्ता सुप्रसन्न वरदा भवतु. అందరూ నమస్కారం చేసుకోండి. గోవిందా.